شاء الله. بارك. تفضل. أقرأ الأبيات أولا. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم اثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر المصنف في هذا الأبيات ما يتعلق بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في جميع كتب السيرة أول ما يبدأ به من سيرته. ما شاء الله. إذن أول ما يبدأ به في ذكر سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذكر مولده، ذكر مولده. وهذا الناظم كغيره من أئمة علم السيرة، فابتدأ بما ابتدأ به غيره من ذكر مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترس. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول في العام المعروف بعام الفيل، للقصة المعروفة التي وقعت في ذلك العام لأبرهة. إذن هذا هو القول الأول. ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم ماذا؟ الاثنين بلا خلاف، في يوم الاثنين بلا خلاف. فقد جاء الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. بالنسبة لليوم فهو يوم الاثنين. نعم. والقول الأول أنه ولد في العاشر من شهر ربيع الأول، كما قال: مولده في عاشر الفضيل، أي اليوم العاشر من شهر ربيع الأول، من شهر ربيع الأول. والقول الثاني نعم. والمشهور أنه ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. إذن في اليوم الثاني عشر، هذا هو المشهور، أنه ولد في اليوم الثاني عشر من الشهر المذكور، أي من شهر ربيع الأول في عام الفيل. وعام الفيل قصته معروفة، وقعت في ذلك العام لأبرهة عندما أتى مكة قاصدا هدم البيت الحرام. قال الله تعالى: ألم ترى، أكمل، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. من هم أصحاب الفيل؟ أبرهة وقومه الذين جاءوا لهدم البيت الحرام. في هذا العام ولد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال السهيلي في الروض الأنف: نعم. وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان أي إبريل. إذن ووافق 20 من نيسان، يعني وافق مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم 20 من شهر نيسان المعروف بشهر إبريل. نعم. فكانت 20 مضت منه. نعم. ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Kemudian beliau melanjutkan dari apa yang telah kita ambil pada kesempatan kemarin, itu bait syair yang disebutkan oleh musannif atau nazim rahimahullah taala, mauliduhu fi asyiril fadili. Itu bahasanya beliau SAW dilahirkan pada tanggal 10 ya dari bulan terpilih, Rabi'in al-awwali amal fili. Beliau dilahirkan yaitu pada bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Lakin namal masyhuru tsani asyrih, bahwasanya yang dikenal atau yang masyhur pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaumil itsnaini tulu'a fajrihi, itu di hari Senin ketika terbit fajar. Wa wafaqal isrina min naisana, dan ini bertepatan ya dengan
20 dari bulan Nisan wa qablahu hainu abihi hana, dan bertepatan dengan tanggal 20 April dan sebelum kelahiran beliau SAW ayahnya telah wafat. Kemudian di sini musannif rahimahullah taala Syekh Abdul Razak Badr hafizallahu taala yang menyebutkan dalam sarahnya bahwasanya penulis atau musannif menyebutkan ya pada bait-bait ini apa yang terkait dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan kelahiran Rasulullah SAW, yaitu bahwasanya nadham ini sebagaimana kitab-kitab para ulama lainnya memulai pembahasannya dengan menyebutkan kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, ya tanggal 10 Rabiul Awal, pada tahun yang dikenal dengan tahun gajah, yaitu terjadinya peristiwa Abrohah yang telah dikenal, ya bahwasanya Abrohah ya bersama pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian dengan demikian kelahiran Nabi SAW terjadi pada hari Senin, ya, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwasanya para ulama telah sepakat ya beliau dilahirkan pada hari Senin. Ada ijma atau kesepakatan para ulama bahwasanya beliau dilahirkan pada hari Senin. Kemudian terkait dengan beliau dilahirkan pada tanggal ya 10 Rabiul Awal, itu ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat, yaitu pendapat yang pertama menyatakan beliau dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal, ya sebagaimana yang disebutkan oleh penyusun nadham, pada tanggal 10 Rabiul Awal di tahun gajah. Ya, maksudnya adalah hari ke-10 dari bulan Rabiul Awal. Adapun pendapat yang kedua, dan ini adalah merupakan pendapat yang masyhur, menyatakan bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini adalah merupakan pendapat yang paling terkenal, yaitu bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Adapun tahun gajah kisahnya telah dikenal. Ya, pada tahun itu ya terjadi peristiwa Abrohah ketika ia datang ke Makkah dengan tujuan menghancurkan Baitullah Al-Haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Ya, dan selanjutnya, tidakkah engkau memperhatikan ya bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah, dan sampai ya akhir dari ayat. Siapakah ya ashabul fil? Ya, mereka adalah Abrohah dan kaumnya yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka pada tahun itu Rasulullah SAW ya dilahirkan. Kemudian As-Suhaili rahimahullah ta'ala berkata, Alul Kitab menyebutkan bahwa kelahiran beliau bertepatan, ini menurut penanggalan Syamsiyah atau penanggalan matahari, yaitu bertepatan dengan bulan Nisan atau yaitu bulan April. Ya, dengan demikian menurut penanggalan matahari atau penanggalan Syamsiyah, kelahiran Rasulullah SAW bertepatan dengan tanggal 20 dari bulan Nisan yang dikenal dengan bulan April. ما شاء الله. إذن القول الأول أنه ولد صلى الله عليه وسلم في اليوم عندكم يوم الاثنين بلا خلاف، لكن في 10 من ربيع الأول، والجمهور وهو المشهور أنه ولد أكمل في 12 من الشهر المذكور. وقيل غير ذلك، ذكر أهل العلم أقوالا غير ما ذكرناه. إذن هذا الاختلاف في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يترتب عليه حكم شرعي، وهذا تنبيه مهم. إذ لو كان هناك أمر متعلق عبادة من عبادات متعلقة بيوم ولادتي تحديدا من الشهر لبلغنا ذلك ولحفظ ذلك، لكن هذا الاختلاف يدل على أنه لا يترتب عليه حكم شرعي، والله المستعان. ومن جزم بيوم معين كما ذكر الشيخ البدر، من جزم بيوم معين من شهر ربيع الأول فلا دليل واضح عنده على ذلك الجزم. Kemudian ya adapun pendapat
ya pertama menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu dilahirkan pada hari Senin, ya, dan dalam hal ini tidak ada perselisihan. Jadi terkait dengan hari dilahirkannya Rasulullah SAW itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi beliau ya dilahirkan pada hari Senin. Ya, adapun pada tanggal 10 Rabiul Awal, ya, maka ini ya di sana ada yang mengatakan bukan tanggal 10, akan tapi pendapat yang masyhur adalah pendapat jumhur ulama menyatakan bahwasanya beliau dilahirkan pada tanggal 12 ya dari bulan Rabiul Awal. Adapun ya kemudian Ibnu Sa'ad rahimahullah juga menyebutkan beberapa pendapat selain yang telah kita sebutkan. Ya, dengan demikian perbedaan pendapat mengenai penentuan tanggal kelahiran Rasulullah SAW tidak ya melahirkan konsekuensi dari hukum syariat. Ya, tidak ya ada konsekuensi daripadanya, yaitu tidak melahirkan konsekuensi dari hukum syariat. Maka ini merupakan ya sebuah catatan yang penting. Ya, sebab seandainya ada suatu ibadah yang berkaitan secara khusus dengan tanggal kelahiran beliau dalam bulan tersebut, niscaya hal itu akan disampaikan kepada umat dan akan terjaga dengan jelas. Akan tetapi ya adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa tidak ada hukum syariat yang bergantung ya pada penentuan tanggal tersebut. Kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh ya bahwa siapa saja yang memastikan ya suatu tanggal, ini Syekh Abdul Razak, ya suatu tanggal tertentu dalam bulan Rabiul Awal sebagai tanggal kelahiran Rasulullah SAW, maka tidak terdapat dalil yang jelas yang menjadi landasan untuk memastikan tanggal tersebut. وأما قول الناظم رحمه الله وقبله أي قبل مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أبيه حان حين أبيه حان أي أجل والده حضر، بمعنى توفي والده أي والد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حمل في بطن أمه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من العلماء من يقول توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته، لكن الصحيح أنه توفي ونبينا صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، ما زال حملا. اي نعم. وهذا أبلغ درجات اليتم، أبلغ درجات اليتم أن يموت الأب والوالد جنين والولد جنين في بطن أمه. الله عز وجل يقول ألم يجدك أكمل يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، فذكر يتم نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن. نعم. Kemudian dari apa yang ya disebutkan tadi ya terkait dengan waqablahu hainu abihi hana, ya itu disebutkan, dan sebelumnya ya perkataan penyusun nazam yang bermakna dan sebelum itu telah tiba ajal ayah beliau, ya, dan sebelumnya yaitu waqablahu hainu abihi hana, dan sebelum itu telah tiba ajal ayah beliau. Maksudnya sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ya telah tiba ajal ayah beliau, yakni ayah Nabi kita SAW telah meninggal. Ini menurut pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Ya, hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam perut ibunya, sebagai janin di dalam kandungan bunda beliau SAW. Ya, memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ayah Rasulullah SAW wafat setelah beliau dilahirkan. Akan tapi pendapat yang sahih adalah bahwa ayah beliau telah wafat ketika Rasulullah SAW masih berupa janin yang berada di kandungan ibunya. Ya, keadaan ini merupakan tingkatan yatim. Ya, maka tadi dikatakan bahwasanya adalah ablaq dalil, yaitu dalil yang tandas yang menunjukkan akan ya bahwasanya beliau SAW itu dilahirkan ya dalam keadaan atau beliau dalam keadaan yatim, yaitu ketika seorang ayah meninggal dunia ya sementara anak masih berupa janin. Ini menunjukkan dalil yang jelas akan yatimnya Rasulullah SAW, bahwasanya beliau masih di dalam kandungan ibunya.
Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia memberikan perlindungan. Ya, perhatikanlah keadaan yatim yang dialami Nabi kita SAW sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. قرأ يوسف. ثم قال المؤلف رحمه الله: فطم الصبي هو فصله من الرضاع. وفتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم حولين كاملين. ثم جاءت به حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية إلى والدته في مكة سليما معافا. ثم أقنعتها أن تبقيه عندها مدة أطول لما رأت من البركة والخير في وجوده، فعادت به حليمة مرة أخرى. ما شاء الله. إذن وبعد عامين غدا فطيما، بعد عامين أي بعد أن أكمل عامين من مولده صلى الله عليه وسلم، أي صار عمره عامين، أي أصبح وصار عمره عامين. غدا فطيما، أصبح فطيما. ما هو الفطيم؟ فطم الصبي فصله من الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ما معنى حولين كاملين؟ أي عامين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. جاءت به مرضعه التي هي من؟ حليمة السعدية. وقد اختلف أهل العلم في إسلامها وإسلام زوجها. هذه حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن أتم نبينا صلى الله عليه وسلم عامين أتت به إلى أمه، لكنها عادت به لأهلها مرة أخرى، وهذا كما أرادت، أي أن هذا شيء كانت تريده عندما جاءت به إلى أمه. ما السبب في هذه الإرادة؟ أنها رأت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، رأت من الخير في وجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا عجيبا لم ترى مثله، ولذلك حرصت وأقنعت والدة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأذن لها مرة أخرى بأخذه وإعادته معها إلى البادية. Kemudian bait yang setelahnya, wa ba'da amaini ghada Fatimah, yaitu setelah 2 tahun beliau pun disapih, ja'at bihi murdi'uhu Salima, itu datang bersamanya yaitu Halimah, yaitu murdi'nya, yaitu ibu susunya, dalam keadaan selamat, yaitu Halimah li ummihi wa adat. Kemudian Halimah ini datang membawanya dengan selamat, bihi li ahliha kama aradat, ia mengembalikannya kepada ibunya sebagaimana yang dia kehendaki. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya kemudian pensarah rahimahullah taala mengatakan, itu Syekh Abdul Razak, anak yang masih menyusu adalah atau tadi penjelasan dari Syekh bahwasanya anak yang masih menyusu adalah anak yang berada pada masa penyusuan. Rasulullah SAW disapih setelah genap 2 tahun penuh. Setelah itu Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah membawa beliau kepada ibunda beliau di Mekah dalam keadaan sehat dan selamat. Kemudian Halimah membujuk ibunda Rasulullah SAW untuk mengizinkannya agar membawanya kembali untuk waktu yang lebih lama, karena Halimah telah menyaksikan keberkahan yang besar dari keberadaan Rasulullah SAW bersamanya. Oleh sebab itu Halimah itu membawa kembali Rasulullah SAW bersamanya. Dan yang dimaksud dengan setelah 2 tahun adalah setelah Rasulullah SAW genap berusia
2 tahun sejak kelahiran beliau. Ya, adapun ungkapan beliau telah disapih, ya berarti beliau telah berhenti dari masa penyusuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ya, apa yang dimaksud dengan 2 tahun penuh? Itu maksudnya adalah 2 tahun yang sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Dan yang dimaksud, ya, ibu susu beliau membawanya ialah ibu susu Rasulullah SAW, yaitu Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Ya, para ulama, ya, mereka berbeda pendapat mengenai, ya, tentang keislamannya, ya, setelah Rasulullah, tentang keislamannya. Kemudian setelah Rasulullah SAW genap berusia 2 tahun, Halimah membawa beliau kembali kepada ibunda beliau. Namun setelah itu, ya, Halimah membawa kembali ke perkampungan Bani Sa'ad, dan ini yang dimaksudkan, ya, dari perkataan Nazim rahimahullah taala sebagaimana yang diinginkannya. Karena memang itulah yang diharapkan oleh Halimah ketika ia mengantarkan Rasulullah SAW kepada ibundanya beliau, ya, dikarenakan Halimah telah menyaksikan keberkahan, ya, akan keberadaan Rasulullah SAW bersamanya dan kebaikan yang datang padanya ketika Rasulullah SAW bersama padanya. Maka, ya, oleh karena itu bahwasanya ia sangat ingin agar ibunda Rasulullah SAW itu mengizinkannya untuk kembali membawa beliau tinggal bersamanya di perkampungan, ya, Bani Sa'ad, yaitu di perkampungan Badui dari Bani Sa'ad. ثم قال الناظم رحمه الله فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. تفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله ذكر هنا حادثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى بعد شهرين من رجوع حليمة به من عند أمه، وقيل كان ذلك بعد أن أتم 4 سنوات من عمره. وحادثة شق صدره الشريف تكررت أكثر من مرة. ما شاء الله ما شاء الله. إذن في هذا البيت ذكر حادثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرة الأولى. وذكر الناظم أن ذلك كان بعد شهرين من رجوع حليمة به من عند أمه، لما ذهبت به إلى مكة ثم استأذنت من أمه أن تعود به إلى باديتها، فلما عادت مر شهرا ثم بعد ذلك انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني وقيل بعد 4 من سنه، يعني قيل أن الانشقاق إنما كان بعد أن أتم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 سنوات من عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أدلة تفيد أن انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقع أكثر من مرة. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أن شق الصدر وقع 3 مرات، وقع 3 مرات. أولها هذا الذي وقع في طفولته، الذي وقع في طفولته. ثم وقع شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عند البعث زيادة في إكرامه عند البعث. ونبينا صلى الله عليه وسلم متى بعث وعمره سيأتي معنا. ثم الحادثة الثالثة وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء، عند إرادة العروج إلى السماء. هذه 3 كما ذكر الحافظ ابن حجر. وقد ذكر غيره 4، وهو أن حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم تكررت 4 مرات، وزاد واحدة وهو ابن 10 سنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الشارح يقول وحادثة شق صدره الشريف تكررت أكثر من مرة. والإمام القيم رحمه الله تعالى أفرد فصلا كاملا عظيم النفع كبير الفائدة في ذكر أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلوات الله وسلامه عليه، لما ذكر انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
Kemudian ya bait yang setelahnya adalah wa ba'da syar'i ya insyiqaqu batnihi, yaitu 2 bulan kemudian terjadi ya kisah pembelahan dada. Wakila, yaitu dan ada yang mengatakan yang lain bahwasanya ba'da arba'in min sinnihi, yaitu setelah ya 4 tahun dari usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kemudian di sini ya telah disebutkan ya sebagaimana salah dari Syekh Abdul Razak bahwasanya kejadian ya pembelahan dada ini ya ini adalah terjadi beberapa waktu, dan di kali yang pertama yaitu setelah 2 bulan ya setelah kembalinya beliau ya kembali Halimah itu membawa beliau ya dari sisi ibunya. Kemudian adapun ya pula pendapat yang menyatakan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi setelah Rasulullah SAW genap berusia 4 tahun. Ya, genap berusia 4 tahun. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW ini ya terjadi lebih dari 1 kali. Ya, dengan demikian bait ini menjelaskan peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian penyusun Nazim, yaitu Nazim menyebutkan bahwa hal itu terjadi 2 bulan setelah Halimah kembali membawa beliau dari sisi ibundanya. Ya, ketika Halimah membawa beliau ke Makkah, lalu meminta izin kepada ibunda beliau agar dapat membawa kembali Rasulullah SAW ke kampung Badui. Ya, setelah beliau kembali dan berlalu 2 bulan terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW tersebut ya dibelah itu di saat umurnya genap berusia 4 tahun. Ya, terdapat semua dalil yang menunjukkan bahwa peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW itu terjadi lebih dari 1 kali. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari ya menyebutkan tentang pembelahan dada terjadi 3 kali. Ya, 3 kali Ibnu Hajar rahimahullah taala. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW ya di masa tufulahnya, itu di masa kanak-kanaknya. Kemudian yang kedua ketika beliau diutus menjadi Rasul. Ya, dan ini sebagai tambahan pemuliaan dan persiapan bagi beliau untuk memikul risalah. Kemudian yang ketiga ketika beliau akan melakukan perjalanan ke langit, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ya 3 peristiwa ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Sebagian ulama yang lain menyebutkan 4 kali ya dengan menambahkan 1 peristiwa lagi, yaitu ketika Rasulullah SAW berusia 10 tahun. Ya, ketika Rasulullah SAW berusia 10 tahun. Oleh karena itu, ya pensarah mengatakan bahwa peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang mulia terjadi lebih dari 1 kali. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menyusun ya pembahasan tersendiri yang sangat berharga mengenai sebab-sebab ya kelapangan dada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasulullah SAW serta penjelasan tentang peristiwa pembelahan dada beliau alaihi salatu wassalam. ما شاء الله. إذا نقف هنا لنجمع كما ذكرنا بين الفهم وحفظ المتن. إذا أخذنا في هذا المجلس قول الناظم رحمه الله: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. الأبيات إن شاء الله واضحة نلقنها نقرأها وتقرؤونها بعدي. بسم الله حتى تحفظها حفظا صحيحا. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول. أكمل. مولده في عاشر الفضيل،
ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره، في يوم اثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. بارك الله فيكم. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.